मो ना जोई आउ मो ना जोई गला सी रड़ी पके नहीं गला नहीं गला नहीं गला रड़ी पकई लोक आसिले कहला अरे किए क्या नहीं गला सी झील बोली डाकुला कहला मो झील को नहीं गला ना तो झील को किए नहीं गला ना मो झील को जोई नहीं गला आ तो झील को तो जोई नहीं गला तू कहीं रड़ी पकाऊ जा बाटे झील को तो जोई नहीं गला आ तू कहीं पार्टी कर तेणु ये गोटे साटार रही तेज जहा सब धपटे लंपटे नेईण ताहांकु परम कपटी शेखर झट करी उठी धइले झटती कटक शोभिनीर कर निशंके नेई कले अंक बिहारी नेले हरि हरि ये नेले भी नहीं नेला शब्द भी लिखाई नेले हरि हरि हरिणी नेत्रांकु विहरी गला यही हुरी माने हरि हरण करी नहीं गले वो चारिआडे हुरी पड़गला यही कथा। अच्छा जदि एक कथा ये खाली रुक्मिणी प्रसंग रे ये कालीर प्रसंग ये सबुर मूल स्थान आहरी देखु गोटे पड़ला ये सबुर मूल कौटी ना ये मूल हूँ माँ मंदिर चंडी मंदिर बा दुर्गा मंदिर बा शक्ति मंदिर ये सब ये केड़े सुंदर भाव में फूल कुछ यही फूलटी देखिए मानसिक करंतु मने मने चाहतु एतु गोटे फूल निश्चित खसब जी खस कौटा खसब जोटा खसब सी हूँ आशीर्वाद स्वरूप ये देखु ये लगी मथारे तेणु से कौन है ना खाली से नुहे शक्ति उपासना प्राक्तन उपासना शक्ति को आराधना प्राक्तन आराधना तेणु जहाँ को लेकिन आपड़ देखिए जे बिना शक्ति को आराधना रे किछि भी पारिनी आपण महिषासुर कथा को देखु सत्य जुगर दर्शन जो सत्य जुगरे माँ को जोगु पृथ्वी शांति पाई महिषासुर मधुकैटव माँ कथार आसी कौन मधुकैटव विद्रावि विधातृवर दे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अर्थ मधुकैटव को माँ ही मुक्ति दे मधुकैटव तेणु मधुकैटव विद्रावि आउ मधुकैटव एमती आसी मेदरु मेदिनी आम पृथ्वीर अन्य नाम मेदिनी मेदिनी तापर धीरे धीरे ताही कौन मेदिनी को विश्व रे परिणत करिसेंती विश्वकर्मा जोटा कि आपण देखिए संक्रांति विश्वकर्मा पूजा तेबे माँ जानकी विवाह किंतु स्वतंत्र माँ जानकी काय मन वाक्य जाई पूजा करिसेंती चंडी मंदिर रे माँ गौरी मंदिर रे पूजा करिसेंती पूजा करि सारला परे आशीर्वाद पाइचंती जे मु राम को केमिति प्राप्ति हेबी एक कथा तमें जानी सेठी तो महाप्रभु निजे नहीं गले एठी किंतु प्राप्ति होगापाई कारण धनुभग्न अच्छी एठी मर्यादा उल्लंघन करना सेठी माँ आशीर्वाद कर धनुभग्न होइछि किंतु कथाटी कौन जय जय गिरिवर राज किशोरी एठी माँ मुंडिया मारुछन जय महेश मुख चंद चकोरी माँ जानकी शक्ति मंदिर रे गौरी मंदिर रे जय गजबदन षडानन माता षडानन कहले कार्तिकेय छटा मुह तांकर छटा मुंड गजबदन षडानन गजबदन गणेश जय गजबदन षडानन माता कई षडानन कहती षडानन नुह षडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता सारा जगतर जननी सी तेणु प्रथमे भल कथा वर्णना आसी आम अनेक थर कही जय जय गिरिवर राज किशोरी हिमालय कन्या ना आग प्रणाम करा बापू को झील को तापर शंकर भगवान को पार्वती को जय महेश मुख चंद चकोरी तांका पत्नी रूप से कहीं तमें भी एक कथा कहबार अर्थ माँ जानकी कहले जे तमें भी दिने जड़े झील थिल तमें तपस्या करिकी शंकर भगवान तम पिता घरे तमें लालन पालन होतल बढ़िल तापर तपस्या करी शंकर भगवान को पाइल केमिति पाइल ना जय गजब हाँ जय महेश मुख चंद चकोरी तमें पाइल तेणु मते आशीर्वाद कर मु केमिति मो प्रभु को पाए एटी श्रीराम को पाइबा पाई ये माने भक्ति निवेदन कर कौन कहले ना जय गजबदन षडानन माता गणेश कार्तिक भली तमर दुईटी पुओ मु तांकु भी वंदना करुची तांको सहित आउ जय गजबदन जगत जननी दामिनी दूती गाता
ତମେ ସାରା ଜଗତର ଜନନୀ ହେଇଛ, ମୋତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ତା ମା କରିଛନ୍ତି, ମା ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ କନ୍ୟା। ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ମାଙ୍କ ପୂଜା, ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଇଏ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ। ହିମାଳୟ ଯେତିକି ସ୍ଥିର, ଜନକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ଥିର। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହେଇଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ତମର ଯାଅ, ଝିଅକୁ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଅ, ଚାଲେ ଝିଅ ତୁ ଘରେ ରହିବୁ, ତୁ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଝିଅ କହିଥାନ୍ତା ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ବାହା ହେଇଥିଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ଯଦି କ'ଣ ଟିଏ ଘର ନଥିବ, ତମ ଘରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, କ'ଣଟା ଅଛି କି ତମ ଘରେ, କ'ଣଟା ଥିଲା କି, ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ତମରି ଭଳି। କାରଣ ତମେ ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲ, ଶଙ୍କର ମହେଶ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋରୀ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚକୋରୀ ହେଇଛ, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତପସ୍ୟା ତ କରିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛି, ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଧନୁଭଗ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭଳି ତମେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଛ, ମୋତେ ବି ସେମିତି 2ଟି ସନ୍ତାନ ଦେବ। ଆର ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଜଗତ ଜନନୀ ଦାମିନୀ ଦୁତିଗାତା, ତମେ ସାରା ଜଗତର ଜନନୀ, ମୁଁ ଜଗତରେ ସେମିତି ଜନନୀ ରୂପରେ ନା କମେଇବି, ସାରା ଜଗତକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀପଟି ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପ ହର ତୁମେ ପାପ ପ୍ରାତଃ ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ ଶୁଭମ୍ କରତୁ କଲ୍ୟାଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ସୁଖ ସମ୍ପଦମ୍ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଏଠି ଦୀପଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ହେଲା, ପରେ ସେ ସୀତା ଶାନ୍ତି ସମାହିତା ଜଗତ ଜନନୀ ମାନେ ରାମଦୂତ ମେ ମାତୁ ଜାନକୀ ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ କରୁଣା ନିଧାନକୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ଜାନକୀ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଥିଲେ ହିମାଳୟ କନ୍ୟା, ସ୍ଥିର, ଜନକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ଥିର, ତେଣୁ ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପାଇଲେ କାହାକୁ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର। ସେମିତିକା ଶ୍ରୀରାମ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି, ଯଦି ବା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁଣ୍ୟେ, ସେମାନେ ଋଷିମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ରାମକୁ, ସୀତାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି। ବିଧାତା ଆମ୍ବଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବର ହୁଅନ୍ତେ କି କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ମାନେ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବରଂ ଶ୍ରେୟ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀକି ବର